ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା 89 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଗଠିତ ହେବା ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। 100 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 2036 ମସିହାରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଓଡ଼ିଶା ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର କିପରି ହେବ ଓ ଆଗକୁ 2036 ମସିହାରେ ଆମେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇବା, ତାରି ଉପରେ କିଛିଟା ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ସେହି ଶିଳ୍ପାୟନ କ'ଣ ଆମକୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇପାରିବ କି? ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେଇବି। ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ଚତୁର୍ଥ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ରୋବୋଟିକ୍ସ, AR, VR, ବିଗ୍ ଡାଟା, ଏସବୁ ଯେଉଁ କଟିଂ ଏଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଛି, এই ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଆଣୁଛି। ଆଉ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପାରାଡାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆଉ ରିପିଟେଟିଭ୍ ଜବ୍ ସବୁ ଭ୍ୟାନିସ୍ କରିଯିବ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଜବ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା, ଯେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଇନ୍ସକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଶିଳ୍ପାୟନ କରିବୁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ସେ ଠିକ୍ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦେଇପାରିବନି। ଶିଳ୍ପାୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବାକୁ ହେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର କରିବାକୁ ହେଲେ, ଛୋଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଫୋର୍ଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଛି। କାରଣ ଫୋର୍ଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ବହୁତ କୋର୍, ନନ୍ କୋର୍ ଜବ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି MSME ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ MSMEର ବୃଦ୍ଧି ଶିଳ୍ପାୟନର ନୂତନ ରାସ୍ତା ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରେ MSME ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି, ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ପ୍ରଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୋଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଶର, ସିଏ ଖୋଦ୍ ମଇଦାନ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯେଉଁ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍, ସାଧାରଣତଃ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁହନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର ଅଛି ଯେ MSME ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବେନି, କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ MSME ଉପରେ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି राज्य आप देखिए एमएसएमई संख्या
19 लाख हेले मध्य प्रथम 10टी राज्य नहीं। ओडिशार टोटाल एमएसएमई संख्या हूँ 19 लाख। ता देहरु केतक आकलन आसी केवल 5.5 लाख एमएसएमई एक्टिव अच्छा जो मैंने कि 20 लाख एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर। आउ गोटे बड़ परिवर्तन आसूची खाली ओडिशा नुहे अन्य राज्य में किंतु ओडिशा पाई एटा बहुत ही महनीय हम जे आमर जो पॉपुलेशन अच्छी ओडिशार 4.3 4.5 करोड़ तार 60 टू 64 भाग लोक आगामी 10 वर्ष भितर वर्किंग एज ग्रुप रे आसवे। तेणु एत बड़ा ह्यूज वर्कफोर्स 2.5 करोड़ वर्कफोर्स को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जोगाइबा सबुठ बड़ जिनिस। जदि स्टेट रो डेवलपमेंट हो पार जदि लोक मानकर परचेजिंग पावर को बढ़ावा हम ताले समस्त को प्रोडक्टिव एंगेजमेंट करने को पड़ो। आ 2.5 करोड़ को प्रोडक्टिव एंगेजमेंट करने एमएसएमई उपर निर्भर करा पड़ो। कहीं ना ओडिशा रे कृषि पर एमएसएमई सबुठ बड़ एम्प्लॉयर। तेणु एमएसएमई महत्व एइथिपाई आउछि। आउ माननीय प्रधानमंत्री जो नारा से देइचंती जे भोकाल फॉर लोकल ता द्वारा एमएसएमई रेस्पेक्टेबिलिटी आ रिकग्निशन आछि। वर्तमान ता सहित एमएसएमई मानक हैंड होल्डिंग मार्केट एक्सेस तांको फंड जोगाइबा ए सबुर प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट रो प्रोविजन रे करचंती। तेणु मु आशा करुच्ची जे जदि ओडिशा रे भोकाल फॉर लोकल जो कैंपेन जे आम एमएसएमई मान ऊपर को उठा जदि ठीक भाव में इम्प्लीमेंटेशन करा जाए जोटा कि हो पार ठीक भाव में जदि डबल इंजिन सरकार डबल इंजिन सरकार आसो ताले जो नूतन गोटे परिवर्तन आसो ओडिशा रे शिल्पायन क्षेत्र में जहाँकि शिल्पायन मेरुदंड हम एमएसएमई। वर्तमान मोर आकलन में 10 लाख रु 15 लाख एमएसएमई एक्टिव एमएसएमई नेक्स्ट 5 ईयर रे क्रिएट हो पारे। जदि गोटे एमएसएमई 4टा एम्प्लॉयमेंट बर्तमान प्रोवाइड कर आप देखु 5.2 एक्टिव एमएसएमई 20 लाख एम्प्लॉयमेंट दौर गोटे एमएसएमई 4टा दौर आमर एम्प्लॉयमेंट जो पोटेंशियल बर्तमान एठी अराउंड 8 मिलियन पोटेंशियल रही। आ ये 8 मिलियन जदि आप गोटे गोटे फैमिली 3टा लोकर हम ताहले 2.4 करोड़ लोकंर सुविधा आसो जदि एमएसएमई माने ठीक भाव में दे पारे। मोदी अनेक स्कीम अच्छी जो कि डिजिटल इंडिया कहतु सेटा मत एमएसएमई को बहुत हेल्प करुच्ची। सबुठ बड़ है मोदी स्वप्न जे भारत को से मैन्युफैक्चरिंग हब रे परिणत करेंगे। पूर्वोदय ओडिशा ओडिशा हम पूर्व मैन्युफैक्चरिंग हब आ मैन्युफैक्चरिंग ही सबुठ अधिका एम्प्लॉयमेंट जोगे पार। तेणु एमएसएमई मानकर वृद्धि आ प्रगति ही ओडिशार वृद्धि आ प्रगति आ नुआ ओडिशार जो आमर जो विकसित ओडिशा तार मॉडल रे एमएसएमई माने हेबे आगामी शिल्पायनर मेरुदंड। मोदीकर आशा मोदीकर स्वप्न जे ओडिशा विकसित ओडिशा हो ओडिशा रे शिल्प क्षेत्र रे पर्याप्त निजुक्तिर सुविधा आसू जहाँद्वारा ओडिशा रे जो युवगोष्ठी अच्छा से बाहर को जीवेनी चाकरी खोजापी। ओडिशार युवगोष्ठी एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। ओडिशार युवगोष्ठी स्मॉल मीडियम
आ माइक्रो एमएसएमई करी लोक मानक नियुक्ति देवे चाकरिया न चाकरी देवे। तेणु यही जो स्वप्नर ओडिशा एटा ओडिशा एट द रेट ऑफ 100 बा 2036 मसीहा मध्य निश्चित भाव में हो पार। ओडिशार प्रगति वृद्धि आ समृद्धि पाई मोदीकर विभिन्न जो स्कीम रही सेटा ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार हेले ठीक भाव में सेटा इम्प्लीमेंट हो पार। आपण मानक गोटे झलक देली जे एमएसएमई जदिओ एमएसएमई डिपार्टमेंट अच्छी एमएसएमई पॉलिसी अच्छी मोदीकर नारा है रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। सो सेटा निश्चित भाव में लागू हम ओडिशा रे आ ओडिशा आगामी दिन में मु आशा करुच्ची जे डबल इंजिन सरकार सहित आमर विकसित ओडिशा दरकार आ विकसित ओडिशा ही ओडिशार समस्त वासी मानकर आशा और आकांक्षा को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। Wanna be an IAS officer? Join PST Gurukul, the best boarding school. For plus 3 teaching and coaching by Bajirao IAS Academy, call 9438 782020.